ব্রট টু ইউ বাই ভিগার্ড, কো-পাওয়ার্ড বাই সেন্সোডাইন ও ভিমল বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। শেষ দফার ভোটের আগে তৃণমূলকে চাঁচাছোলা আক্রমণ প্রধানমন্ত্রী। বাংলায় ভোটের ভালো ফল নিয়ে কনফিডেন্ট নরেন্দ্র মোদী। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, বিজেপি সব থেকে বেশি সাফল্য পাবে বাংলাতেই। বিধানসভায় 3 থেকে 80-তে নিয়ে গিয়েছে বাংলার মানুষ। বাংলা তৃণমূল এখন শুধুই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করছে। তো নমো। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। दीदी के मोडस ऑपरेंडी है कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया। पहले आंध्र में शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। आखिरी दौर शब्द प्रयोग किया आपने, मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे उनके लिए भी आखिरी दौर है। तो चुनाव का आखिरी दौर ऐसा इतना नहीं, उनकी स्थितियों का भी आखिरी दौर है। আমরা যোগাযোগ করেছি তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। জয়প্রকাশ বাবু, আপনাকে স্বাগত টিভি9 বাংলায়। আমি দীপ কথা বলছি। প্রধানমন্ত্রী পরিষ্কার করে জানিয়েছেন যে বিজেপি বাংলায় সব থেকে বেশি আসন পাবে, সাফল্য পাবে। কি বলবেন? তার মানে পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে কথাটা চলছে, যে কথাটা নির্মলা সীতারমণের স্বামী মিস্টার প্রভাকর বলেছেন যে উত্তরপ্রদেশে ভরাডুবি হবে, মধ্যপ্রদেশে ভরাডুবি হবে, দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাবে সিট পাবে না, রাজস্থানে ভরাডুবি, মহারাষ্ট্রে ভরাডুবি, দক্ষিণে একটাও সিট নেই, সেটা পক্ষান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। এখন বাংলা ধরে বাঁচতে চাইছেন, দিল্লি প্যাসেঞ্জারি করছেন, কিন্তু সেখানে তো বাংলার মানুষের মন পেতে হবে। বাংলার মানুষের মন পাওয়ার জন্য শুভেন্দু অধিকারীর মতন একজন বাংলা বিরোধী লোককে দিয়ে হবে? সেটা তো হওয়ার প্রশ্নই নেই। সুতরাং সব জায়গা থেকেই ওনাকে এবার খালি হাতে ফিরতে হবে। 4 জুন যখন ফলাফল বেরোবে দেখা যাবে দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসছে আর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আসন সংখ্যা 5-এর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। জয়প্রকাশ বাবু, প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন যে আপনারা নাকি আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কার্যত ছেলে খেলা করছেন, বিচার ব্যবস্থাকে তোপ দাগছেন একের পর এক। দেখুন, বিচার ব্যবস্থায় তো গিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিজেপি, তাদের
অসভ্যতামির চূড়ান্ত পশ্চিমবঙ্গকে ছোট করে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে গিয়েছিলেন, যেটা কলকাতা হাইকোর্ট নাকচ করেছিল, সেটা নিয়ে তো বিচার বিভাগকে ছেলেখেলা করে সুপ্রিম কোর্টে দিয়েছিলেন। কি হয়েছে তো জানা আছে। কিন্তু আমি বলতে চাইছি 2021-এও তো এই একই কথা বলেছিলেন, আইন শৃঙ্খলা, আইন শৃঙ্খলা, আইন শৃঙ্খলা। আর 2021-এ কি হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কি ভুলে গেছেন? 200 পার করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে, একটা পা জখম ছিল, এক পা দিয়ে 213টা গোল দিয়েছিলেন। আর সেই শোচনীয় পরাজয়ের পরে পালিয়ে যেতে হয়েছিল দিল্লিতে। সুতরাং এবারও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে। বেশ, জয়প্রকাশ বাবু, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ব্রট টু ইউ বাই ভিগার্ড, কো পাওয়ার্ড বাই সেন্সোডাইন ও ভিমল, বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট।